आसुअछि पवित्र सावित्री अमावास्या। आउ एही सावित्री अमावास्या ठारे बदली जीव तुला राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन। बंधुगण चलित वर्षर माने 2026 मसीहा मई मास 16 तारिख दिन माने शनिवार दिन पड़िबाकु जाउअछि पवित्र सावित्री अमावास्या। एवं एही 16 तारिख दिन आपणकर तुला राशि रे बुधादित्य राजयोग बनिबाकु जाउअछि। तेणुकरी एही राजयोग आपणकर केउं क्षेत्र गुड़िक प्रभावित करिबा, केउं क्षेत्र रे आपणकु शुभफल प्रदान करिबा, एही भिडियो रे आमे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। सेथिपाई आपणकर जदि तुला राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निजर भविष्य विषय रे जानंतु। देखंतु समस्त तुला राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही सावित्री अमावास्या ठारे बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे हेबा बहुत बड़ परिवर्तन, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे जेउ दुख कष्ट चली अछि ताहार अंत हेबा पाई जाउअछि। एवं पुणी थरे एही सावित्री अमावास्या ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर राशि रे एही राजयोगर संजोगटी धन भाव रे हेबाकु जाउअछि, जेउ कारणरू आपणकर आर्थिक समस्याटी दूर हेबाकु जाउअछि। देखंतु आपणकर तुला राशि रे 3 गोटी बड़ शुभ ग्रह त्रिकोण बा लक्ष्मीकर भाव रे विराजमान करिवे। सूर्य बुध एवं मंगल जे आपणकर लाभर अधिपति, धनर अधिपति एवं भाग्यर अधिपति, एही समस्त ग्रह आपणकर त्रिकोण भाव को गोचर करुछंती, जहाद्वारा आपणकर भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन आसीबा। अनेक दिगरु अनेक गुड़िए लाभ मध्य आपनको प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। यह सहित आपणक राशिर अधिपति शुक्र मध्य भाग्य भाव को चलन करिवे। समस्त सुख सुविधा आपनको प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। किंतु केउं सब क्षेत्र रे आपनको शुभफलर प्राप्ति हेबा आसंतु जानिबा। यह पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु आपणकर अष्टम भाव रे बुध एवं सूर्य एकत्र विराजमान थिबारु एवं अष्टम भाव को कुंडली रे भल विचार करा जाई न थाए। सेथिपाई आपणकर जीवन रे अनेक गुड़िए समस्या देखा देइथिला। आर्थिक समस्या देखा देइथिला, आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या मध्य देखा देइथिला। ऋण आपणकर बढ़ी चलीछि, मानसिक दुश्चिंता मध्य आपणकर बढ़ी चलीछि। विभिन्न कारणरू आपणकर परिवार मध्य रे अशांति देखा जाउछि एवं शत्रु वृद्धि पाइबा सहित कर्मक्षेत्र रे विभिन्न प्रकार समस्या देखा देउछि। दीर्घ दिन हेला संतानर अपेक्षा करिसंती, संतान पाई चेष्टा करुछंती, किंतु संतान सुख मिली पारु नाही। एवं जो मानकर भी संतान अछंती तो तांकर क्यारियर को नहीं, तांकर भविष्य को नहीं आपण बहुत अधिक चिंताग्रस्त अछंती। तेणु देखंतु आपणकर जीवन रे जहाँ भी किसी समस्या चली अछि ताहा ही सावित्री अमावास्या परे माने आपणकर राशि रे जेउ राजयोगर निर्माण हेबा पई जाउअछि, एहा द्वारा आपणकर जीवन रे धीरे धीरे परिवर्तन आसीबा। देखंतु एही सावित्री अमावास्या ठारू मंगल जे कि आपणकर धन भावर अधिपति, सप्तम भावर अधिपति होई करी सप्तम रे ही विराजमान अछंती, शुभ स्थान रे अछंती। तो जदि आपण दीर्घ दिन धरी विवाहर अपेक्षा रे थिले, विवाह हेबारे विलंब हेउथिला, तो वर्तमान आपणकर घर को विवाह प्रस्ताव मान आसीबा। निश्चिंत भाव आपणकर विवाह फाइनाल मध्य होई जिबा, विवाह मध्य होई जिबा। प्रेम विवाह करबा को चाहुथिले मध्य सेथिरे मध्य सफल हेबे। एही सावित्री अमावास्या परे आपणकर गृह रे शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे। आपणकर जीवन साथींकर क्यारियर रे ग्रोथ आसीबा सहित तांकर स्वास्थ्य रे मध्य बहुत बड़ परिवर्तन आसीबा। आपण जदि किछि पार्टनरशिप रे कोनोसी भी कार्य करूछंती तेबे आपण उत्तम फल प्राप्ति करिवे। किंबा जदि आपण नूतन भाव रे कोनोसी भी कार्य पार्टनरशिप रे आरंभ करबा को चाहुछंती तेबे मध्य आपणक पाई शुभफल प्राप्ति हेबा। एहा सहित मंगलकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपर को थिबारु आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हेबाकु लागिबा, जहाद्वारा पूर्वर जो स्वास्थ्यगत समस्या लगी रहिथिला सेथिरे आपणकर सुधार आसीबा। आपण स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। एही सावित्री अमावास्या परे आपण आपणकर क्यारियर रे
ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନୂତନ କର୍ମଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳି କଲାବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଅନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ କାମର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଉ, ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ଆପଣ କିଛି ବି ବାଟ ପାଉନଥିଲେ, ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଯିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସମୟ ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମରେ ଅଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍, ମଡେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କଳା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରଂ ଦ୍ରଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୁଧ ଅଷ୍ଟମରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।